समस्त को प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे नमस्कार। मु पालक फुलक दिगाल मु आज आपण मानक प्रार्थना करने विषय किछि कहबी। एमिति केते जण अछंती भाई भौणी माने प्रार्थना करने पई लाज करंती, कारण तांको हृदय रे शैतान कार्य करिथाए। परमेश्वर आमानकु एते सुंदर सृष्टि देले, आमानकु उत्तम स्वास्थ्य देले, खाया पई देले, पिया पई देले, किंतु आम्भे माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को लाज करूछु। केमिति? जदि आमने प्रार्थना करिया पई लाज करूछु ताहेले शैतान आम हृदय रे कार्य करूछि। जदि आमने शैतान कथा देखिबा, आमने जेते बेले प्रार्थना करिया पई लाज होउछु सेते बेले शैतान आम हृदय रे रही कार्य करूछि। आ शैतान कहूछि तुमे प्रार्थना करो नाही। जदि तुमे प्रार्थना करने को जीव ताहेले लोक देखि हसिबे, आउ काले जदि तुमरो प्रार्थना भूल हेबो आउ लोक कौन कहिबे। एमिति शैतान मनीष को घांटी थाए। तो द्वारा मनीष प्रार्थना करिया पई लाज होई थाए, किंतु मनीष भूली जाए जे मनुष्य जेतेबेले रात्र रे शयन करिवा को जाए, जेतेबेले सी शयन करि थाए सही समय रे से पूरा मरीथिबा मनीष परि थाए। आउ सही समय मुहूर्त रे ता पाई कौन सी विपद आसी पारे, कारण से देखि पारु न थाए, किछि जानि पारु न थाए। किंतु परमेश्वर सही मनीष को उत्तम सुरक्षा दे उत्तम निद्रा दियंती, आउ शुभ सखाल को पहुंचाती। मोर प्रियर भाई और भौणी माने, आमे किंतु परमेश्वर को एतिकी करिबा सत्ते मध्य आमे परमेश्वर को भूली जाई थाउ। किंतु परमेश्वर आम हृदय रे रही सदा सर्वदा आम जीवन केवल मंगल ही मंगल चाहती, किंतु से शैतान आमको घांटी देई आमको प्रार्थना करने को लज्जा दे थाए, आ अन्य विरुद्ध रे कथा कहया पई आग्रही करि थाए, अन्य को दुख देया पई आग्रही करि थाए। ख्रीष्ट रे मोर वाक्य शुणुवा प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी माने मु एथिरे गोटे विषय कहबा चाहे। जेतेबेले मनुष्य हृदय रे गोटे शैतान कार्य करिवो आउ ता हृदय शैतान द्वारा परिचालन होबो, सेतेबेले कोन होबो, एमिति भी होबो ता हृदय रे केवल गोटे शैतान थिबो। धरिनियो गोटे लज्जा थिबो, आउ से गोटे शैतान कोन करिवो, सी जाई आउ गोटे शैतान को नहीं कि ता सांग को नहीं कि आसिक तुम हृदय रे वास करिवो। माने दीटा शैतान हैला सेठी। केमिति? प्रथमे लज्जा करूथिलो, तापरे गोटे मिथ्या सेठी आड होबो, तापरे से दीटा शैतान जाई कि आउ ता सांग मानन को नहीं कि आसीबे। तापरे कोन कोन सेठी मिसिबो, सेठी मिसिबो लज्जा हेथिला, तापरे मंद भाषा मिसिबो, तापरे कु कार्य मिसिबो, अन्य को मारिबा, केवल अन्य विषय रे खराब चिंता करिबा, दुष्कर्म करिबा, अन्य को ताड़ना देबा, अन्य को परिहास करिबा। एही परी अनेक शैतान धीरे धीरे आसी आपण मानकर आत्मा रे कार्य करिवे। पूरा 100 रु 1000 गुण शैतान आसीबे आपण मानक हृदय रे, आपण को परिचालन करिवे। से माने सेतेबेले आपण माने कौनसी विषय को भलो विषय जदि आपण माने देखिबे, सेतेबेले सेही विषय को आपण माने ग्रहण करिवे नाही, कारण से समय आपण को हृदय रे शैतान थिबो। जदि खराब विषय जदि देखिबे, आपण माने बहुत खुशी हेबे, आ सेही विषय को ग्रहण करिवे। आपण निज मन रे चिंता करिवे, भाबिबे जे ए विषय सबुठारु भलो विषय, सेही खराब विषय को सबुठारु भलो विषय बोली आपण माने भाबिबे। तेणु एही शैतान जो आम हृदय रे रही कार्य करूअछि, एही शैतान को आम माने जदि सो हृदय रे जीशु को निकट रे समर्पित होई जीशु को प्रार्थना करिबे आम माने बारंबार, ताहले एही शैतान आम हृदय ठारू चली जीवो। प्रभु आम को एते सुंदर देइछंती, आम को सुनिया पाई कान देइछंती, देखिया पाई आखि देइछंती, कहिया पाई पाटी देइछंती, प्रार्थना करे पाई आम को सबु किछि परमेश्वर देइछंती। एमिति लोक माने अछंती जहार कि देखिया पाई आखि नाही, सुनिया पाई कान नाही, आ कहिया पाई पाटी मध्य नाही। किंतु आम्भे माने धन्य, आम मान को सबू जिनिस मिली अच्छी। आ सबू जिनिस जदि मिलिकी आम माने से जिनिस को ठीक रे जदि यूज करवानी, ताहले परमेश्वर आम मान प्रति दुख करिवे।
ତେଣୁକି ଆମ୍ଭେମାନେ ମୋର ଅତି ସ୍ନେହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଗରେ ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜା ହେବା ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବାନି। ଆମମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଅନୁତାପ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ ସମୟ ଠାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସହ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଦିନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ସେହି ଦିନରେ ବିପଦ ଆସୁ କି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଚାହିଁବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ନଥିବ ସେଠାରେ ଆମମାନେ କିଛି ହିଁ ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁକି ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଶୈତାନ ବାରମ୍ବାର ଆସି 100, 200, 1000ଟା ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦେବାନି। ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନକୁ ବିଦା କରିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ସେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଦୂର କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିବା ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କହିବ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ୍ ହେବ ଭୁଲ ହେବ, ସେ କଥା ଆମମାନେ ଭାବିବାନି। ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଉ କେତେଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ କୁହାଯିବ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟରେ କହିବି। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।